जल्दी जल्दी आप माने आगे कर घर के पहुंची जाऊन सावित्री व्रत आउ बेसी दिन नाइन आरो मास के तारीख आगे 16 तारीख 16 तारीख पड़ुचे मासे अच्छे इटा ही टाइम है पाके पाके घिनबे दाम बढ़ी जीवा तार बादे आउ नहीं कहबे पहला तो आपन मोर जुहार आगे आपन मोर जुहार तो चलन वीडियो के स्टार्ट करमा देखमा डीजू आगे घरे हमर लागि इथर केनता कलेक्शन आनी छ आई तो गुठे जगह फाका मते नहीं दिस बार पूरा फुल हेई करी रहुची आउ दी पाइन केनता आगे इथर ठीक अछि तो ठीक अछि देखुन आज स्टार्टिंग कलेक्शन गंगा जमुना देखो जे आगे सावित्री बतो के तो समस्त को बड़ बड़ साड़ी दरकार बड़ साड़ी भी देखाबा देखाबा बड़ साड़ी भी देखाबा अच्छा अच्छा देखो देखुन आ देखुन मात्र 2000 बुलु आज्ञा जुहार केनता आपन केनता अछन भल अछन ठीक देखुन तार कलर माने देखुन माने आपण माने सावित्री वहां संगे संगे बिहा लोगन कलेक्शन भी घिनी पारबे बिहा लोगन भी है हिसाब देखे दउछु सावित्री व्रत लागि बिहा लोगन भी देखे दउछु देखुन देखुन चारटा कलर अछि चारटा कलर हां ई सब 2000 पड़बा 2000 पड़बा और शिपिंग 50 टका शिपिंग 50 हां ओडिसा भीतर 50 और बाहर के 100 ओडिसा बाहर के 100 अच्छा आ देखुन एटा धड़ी वाला है आप माने वीडियो भल से देखबे पछे नहले मैसेज करबे 2200 पड़बा देखुन ई सब 12 आता है 2200 इधर कलर माने देखुन बहुत अछि जेंटा कहबे हम फोटो दे देमु खाली टिक चिन्ह हमको देबे अच्छा ई कलर दरकार बोली ई कलर दरकार बोली तार फुल फोटो दे सब फोटो दोन करे देना पड़ेगा देखुन देखले सब कलर 2200 अच्छा देखमा इरा कंप्यूटर जन कहसन नेक्स्ट बंडल रे काना बाहुची कंप्यूटर साड़ी आ गया 2300 कलर काना आसी आमे देखमा कलर पर 10टा अछि 10टा कलर देखुन देखुन 5टा हैला 6टा हैला 7टा हैला 8टा हैला 9टा जुड़ा अछि इरा भी जुड़ा अछि बोले 8टा कलर हैला 8टा कलर अच्छा 2300 या नहीं 2300 ठीक ई सब पूरा 12 500 टंका संबलपुरी साड़ी स्टार्टिंग 500 टंका संबलपुरी साड़ी स्टार्ट अच्छा देखमा सेटा गुडे काय वैरायटी बारी बाजी देखो इरा से थान कहसन इरे 12 हता पूरा मझिरे दोबी जाइथिला या इरा हां यहादी भूतरे चलु जाएगा अच्छा डेली यूज भी करि पारन काहे के दे भी पारबे अच्छा इतार भी कलर 12 पूरा आसबा पूरा 12 हता ठीक 2100 पड़बा देखुन इतार भी कलर 8 10टा अछि अच्छा कलर माने आपण माने देखुन कलर माने बहुत अछि देखुन तिरंगा टाइप रो इटा हमको जेंटा स्टिक चिन्ह मारबे हमें संगे संग आपन को पठे देबे सब जेंटा नेले 2100 देखुन यादे आउ गुटे वैरायटी जैसे कॉटन पाटो टाइप रो आए कि आए इटा कॉटन पाटो है मात्र 2000 अरे भाई कॉटन पाटो मात्र 2000 टंका रे देखुन कॉटन पाटो ब्लाउज पीस भी अछि अरे वाह देखुन कुंभ बुटा माने पड़ीचे मात्र कलर माने देखुन कलर एक से कलर आ देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर अच्छा देखुन कॉटन पाटो देखले 2000 टका खाली 2000 ब्लाउज पीस भी अछि नहीं तार कलर माने देखुन ई सब 2000 सब अच्छा आउ कना वैरायटी जोगा भैया इटा गुटे देखुन से कुंभ वाला 2500 मात्र 2500 देखबा के तो बहुत सारा स्टॉक अछि बाकी लागु छे इटा जते स्टॉक कबे मिलिबा देखुन वैरायटी देखुन आया इटा कॉटन पाटो की पूरा कॉटन इटा सूता है प्योर सूता अच्छा 2500 प्योर सूता किते 2500 देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर साड़ी 2500 ब्लाउज पीस भी अछि नहीं ब्लाउज पीस भी अछि अरे वाह देखि परछन केते सारा स्टॉक अछि इधर देखुन 2200 भी अछि देखमा 2200 से कुंभ वाला हां आइटा स्टैंडर्ड बॉर्डर हां देखुन इथि माछो धड़ी पड़ीछे माछो बुटा माने पड़ीछे मात्र 2200 ए देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर साड़ी माने स्टैंडर्ड बॉर्डर कलेक्शन देखुन तार कलर माने देखुन मात्र 2200 देखुन पुतली वाला ब्लैक टा अछि केना लाग अछि देखुन ठीक है डिस्प्ले कर देबे डिस्प्ले कर देखुन ई साड़ी टिके डिफरेंट अछि देखुन ब्लैक बॉडी रे पुतली माने पड़ीछी एटा गुटे पीस हां अरे वाह जे पाएबा के चाहुचन जल्दी मैसेज करो मात्र 2300 फास्ट फुल पे करबा आज्ञा भल से पहला सुन हां हम कैश एंड डिलीवरी नहीं नो फास्ट फोन पे करबे हां तापे साड़ी अच्छा डिस्पैच हेबा अच्छा अब हेटा ही कॉलिंग नंबर हेटा ही फोन पे नंबर हेटा ही
WhatsApp number जेंटा वीडियो रे शो होउछे So, पहला फोटो पठाबे तापरे कॉल करबे ठीक ठीक केते जन person पहला देखबे तो गुटे फोटो पठौ पहला हाँ। फोटो पठौ अच्छा रिप्लाई नै देले कॉल कर ओके आपण माने बुझले बुलु आज्ञा कर का कहले पहले स्क्रीनशॉट पठौन तार बादे कॉल करबे रिप्लाई नै देले कॉल कर रिप्लाई नै देले कॉल करबे देखुन ई कलेक्शन মাত্র 2900 पूरा चक करूचे आज्ञा कर रेट सुनी करी तो दिल धड़की गला आज रेट सुनुन दी देखो রেট শুনুন আর এটা গুটে গুটে পুরো খুলি করে দেখাবা পুরো লেটেস্ট দেখাবি पूरा लेटेस्ट এটা গোদা গোদা না দেখো হুম। বাছি বাছি দেখাবি 8-10টা খালি अच्छा देखुन सुमति रे लाल परभा मॉडल পরভা মডেল आ देखुन 3000 টাকা খালি 3000 এখন आ देखुन পুরা 12000 पूरा আপন 12 স্ক্রিনশট মারু ফটো দরকার না পড়ে যেটা আমি দেখামি आज्ञा আপনকু ফটো দরকার না পড়ে मागवा के नहीं पड़े মাগবার কি না পড়ে अच्छा एतकी हेले तो हमर 3000 টাকা खुशी चार गुना ही जीवा এখন পুরা খুলি খুলি দেখাবা आ देखुन पूरा नुआ मॉडल এখন কেনা আঁচল বেজ मेहंदी मुंह মেহেন্দি মুহ आ देखुन ओय होय 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 ফটো মাগবা না পড়ে পুরা ক্লিয়ার দেখবা पूरा क्लियर दिखबा পুরা ক্লিয়ার দেখবা মাত্র 3000 देखुन कलेक्शन 3000 लोग नीचे देखुन ई साड़ी केनता लागबा जी 2900 मात्र लागबा 2900 দেখুন देखुन साड़ी साड़ी देखुन अरे वाह মাত্র 2900 सावित्री व्रत के जे ऊंचा दाम घिनवा के चाहबे ऊंचा दाम पाएबे सबको तो ऊंचा दाम ना लगे ना के हाँ। कम दाम रे भी काम चलामी हाँ आ जाहु कम दाम वाला दरकार कम दाम वाला भी मिलबा मिलवा ऊंचा भी देखावा देखते जौन वीडियो लास्ट तक लास्ट तक देखले 2800 खाली मात्र 2800 2800 खेचर नुहे দেখুন मजाक नुहे 2800 খালি जहाँ देखुचन रियल है देखुन এটা সব জুড়া জুড়া আছে ई 100 पीस দুই দুই পিস दुई पीस अच्छे अच्छा মাত্র 3100 देखुन कलेक्शन रेट तो आक्तिरिया बोती नीचन आज्ञा घरे मात्र 3100 3100 देखुन आज्ञा घरे किन हिसाबे देखुचन দেখুন পুরো তার স্ক্রিনশট না লাগে फोटो मगा नहीं মগা लगे না লাগে হিসাবে দেখে উঠা জি देखुन ओ 2700 খালি। आज्ञा মাত্র कोने 2700 देखी पारुचन केनता केनता कलेक्शन माने अच्छे रेट लोगे नीचन मात्र 2700 2700 देखुन सावित्री व्रत ऑफर स्टार्ट हेई गला आउ बेसी दिन ना न আর বেশি দিন না নয় মাসে আছে আপন জলদি নেই বিয়া করিয়া ভিডিও সব দেখাউছেন সেটঅপ देखुन भेराइटी 2900 केते 100 2900 খালি 2900 खाली 2900 দেখুন अरे देखुन ये এটা photo- ঠক বড় নহে যাহা রেট দেখাউছে যাহা রেট কুহাউছে ফটো হে রেট আছে দেখুন পাইবে ফটো হিসাবে পুরা দেখা ଆଉ হচ্ছে ଯେନ୍ ପହଲା ପଇସା ପଠେଇ ଦମୁ ହୁଁ। ତାପରେ ଶାଢୀ ଆସିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ନ କସ हां ପୁରା ଆମର ଆଡ୍ରେସ ଶୋ ହଉଛି हां ନିଜର ଚେହେରା ବି ଶୋ हां ପ୍ଲଟ ନୁହେଁ ସେ हां आज के आगे केते बरस हला ई 3 व्यापार বরস 3 बरस 4 बरस आगे आगे 30 वर्ष पूर्णा व्यापारी ऑनलाइन रे 3 वर्ष ऊपर गलान इटा 4 नंबर बरस लागला ए देखुन 3000 টাকা 3000 टंका 3000 তার কলার মানে भी आप माने आसुन संबलपुर के समले मंदिर पाखे ठियार हेबे फोन करबे आज्ञा कर निजर घर अच्छे द्वार अच्छे सब देखी कर जीवे और विश्वास करबे আগটা পচরু দিলে কি আসবা কি না আসবা বলি हाँ ইয়ারে সব জানলে ন सब जान ले সব জানলে ন বাই চান্স এন্টা গুটে জুড়ে অছন जेन माने नुआ नुआ अछन नहीं যে মানে जान অনলাইন নুহে মকান हम সেমানে ডরবে से माने निश्चय भाई आज्ञा टिके चिंता हाँ। तो करबे ही करबे কিন্তু ফ্রড भी যাচ্ছে না हाँ 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 हाँ। দেখুন देखो। 3100 केते सौ 3100 3100 ইথি বিলস পিস না আছে नहीं আপন आसे। ম্যাচিং করবে 100 টাকা পড়বা देखुन आगे आगे ब्लाउज पीस भी जुगे देबे मैचिंग वाला बाकी टिके पैसा लागबा फ्री नहीं ना सेटा ফ্রি 3200 ए देखुन 3200 କୋରିଅର ବି ଯାଉଛି ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସହିତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ इंश्योरेंस अच्छा ପୁରା ପଇସା ଭରି ଦମୁ ଟିକେ ହୋଇ ଗଲା एंता भी सुविधा हाँ, रहउची এটা भी সুবিধা আছে अच्छा तो आपण माने एटा के खामख्याली नहीं भाबे ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରେ ଲେଖା ବି କିଏ ଦେଖବେ ଟ୍ରେକିଂ ରେ ଲେଖା ବି हां ହଁ आपण माने ରିକଭରି अचिंता भाबे परचेस करून घरे रही करी দেখুন এটা চারটা কলর 3 ରୁ 4 ଦିନ লাগবা आज्ञा ओडिशा भितरे 5-6 ଦିନ ଲାଗିବ ओडिशा बाहर ले 5-6 दिन চারটা কলর আছে आज्ञा এটা চারটা কলর আছে 3200 ए देखुन ई तीनटा आगे आगे उठे धरी छन চারটা কলর আছে চারটা colour। 3200 3200 हाँ। अच्छा এটা কলর পাঁচটা কলর আছে पांचटा कलर হ্যাঁ পাঁচটা কলর আছে पांचटा कलर देखले ई सौथिर दाम 3200 200 अच्छा देखुन 3000 টাকা 3000 टंका কেনটা আছে देखुन वैरायटी देखुन वैरायटी अच्छा। देखुन भी बढ़िया रहबा নিজে ব্যবহার করুন ডেলি ইউজ করুন কাকে কাকে ব্যবহার দউন গিফট দউন जनता को लेवा জেন্তা গলে হেবা ये सब स्वास्थ्य होता है 100 स्वास्थ्य ସୋ ସୁତା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ଆସେ ब्लाउज आज्ञा पीस ब्लाउज पीस भी नहीं आसे ଏଠି ଯଦି
ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଯିଏ ମାଗବେ ହଁ। ଯଦି ଆମର ପାଖେ ମ୍ୟାଚିଂ ର ରହିବା ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କା ଲାଗବା ଦେଇଦେବା। ହଁ ঠিক এটা দেখুন দেখুন মাত্র আর দোকানটা 3400 ସବୁଦିନ ଖୋଲା ଅଛି। ସବୁଦିନ ଖୋଲା ସବୁଦିନ ଖୋଲା ଅଛି ସକାଳ 8 ରୁ ହଁ। ରାତି 9 ବଜେ ତକ ମଝାରେ ବି ବନ୍ଦ ନାହିଁ। କେଭେ ବି କେବେ ବି ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ବନ୍ଦ नहीं हुई ନାଇଁ ସବୁଦିନ ଖୋଲା ସବୁଦିନ আচ্ছা দেখো সোমবার মঙ্গলবার বুধবার গুরুবার যে দিন भी আসুন ସବୁଦିନ ଖୋଲା। 3400 এটা 3400 ইয়াদে ধান টিকে দেখাও থান দম ধরুন ধৈর্য ধরুন দম ধরুন ধৈর্য উপর ধরুন কা জাতেল ଯିବ ପାଟ ବି 5-6 ପିସ୍ ଦେଖାମା। পাট भी দেখা হবা ଯେନ୍ଟା ଲେଟେଷ୍ଟ ଆସିছে আচ্ছা 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 ସବୁ 3600 ବହୁତ ବଡ ଧୁରନ୍ଧର ଭିଡିଓ ହେବା ଆଜକା ଆଉ ପାଟର ଦିନେ ଖାସ ଭିଡିଓ ଆନମି। କେଭେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି କହୁଛନ୍ ନାଇଁ ଦେବି ଦେବେ ତ ଦେବି। আর থ্র শিওর দেবা ଆଉ ପକ୍କା ହେଲା। পক্কা ଜବାବ জবাব ঠিক আছে 3600 3600 এটা ধরি বলে ଆଉ ପାଟର ରେଟ୍ ବି ପୁରା ଡିକ୍ଲେୟାର ଇଏ ହବା ଶୋ ହବା ଶୋ ହେବା ପୁରା ପିସ୍ ଟୁ ପିସ୍ ଶୋ ହବ। আচ্ছা দমদার ভিডিও হেবা তাহলে আপন মানে সবস্ক্রাইব করি নুন যদি চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম আসিছন দেখো হুম দেখুন 3500 ଆମକୁ ଯେ ନେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ପାଇଲା ପରେ କେମିତି ବାହାରୁଛନ୍ ଟିକେ ମେସେଜ করবে। আচ্ছা 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 ফিডব্যাক দেবে বলো হ্যাঁ দেখুন হ্যাঁ 3600 3600 দেখুন বিলস পিস বলে ব্লাউজ পিস वाला है আর এটা 120 টাকা আচ্ছা দেখলে আমি আকে বর্তেল 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 জিমা দেখুন থান ধান কলেকশন কলেকশন কেনটা আছে মিলন সপ্তাহে কেনটা আছে দেখুন কেনতা হেইছি ওয়াও আগে সাবিত্রী বলতো কে কলা চলছি ভাই হ্যাঁ কার কলা भी চলছে আচ্ছা আচ্ছা কলা আচ্ছা না ব্লু ব্লু এটা আচ্ছা আচ্ছা এটা পুরো ব্লু কলা নেন বাকি কিছু বারণ না তো 12 নেন হুম হুম 4200 ঠিক দাম জানলে আপন মানে ইথির দেখমা আউ কেন কিসমর কলেকশন বাহারুছে আয়া কর হোলসেল গুদাম ঘরু দেখুন ই ভ্যারাইটি ভ্যারাইটি দেখুন 3600 600 3600 দেখুন 3600 এখন তার মানে এক্সেক আছে যাই এক সে আসিছে হ্যাঁ দেখুন কেনতা ডিজাইন পড়িছে দেখুন মাফ করবে ইথর পড়ারে কিছু অসুবিধা হয়েছিল বলে মুই আগে একবার ভিডিও টাইম রে আনি না পারলি আপন মানে জানি সারিথিবে মুই আপডেট দেইছে 4200 4200 टंका बाकी समस्त को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कोऑपरेट करले देखुन বন্ধ ଥିଲା দোকান हम्म, দিনে देखुन काम देखुन केनता लागुची 3600 3600 टंका এসব হচ্ছে বিলস পিস হবে ब्लाउज पीस आसी जीवा এটা ঠিক। ধান কেতে দেখমা। মডেলিং আছে এখন देखुन কেতে চাইনি আছে देखुन देखुन कलेक्शन कलेक्शन देखुन भल से देखबे खुश हो जीबे दिही मुहु बॉडी धड़ी ସବୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନାହିଁ ଲାଗେ स्क्रीनशॉट आउ मगा नहीं लगे ମଗା ନାହିଁ ଲାଗେ हाँ आमे आगे कर हाथर कलेक्शन टा देखमा नीली रे लाल कॉम्बिनेशन रे अच्छे देखुन मझी मझी रे सप्ताह माने पड़ी मिलन सप्ताह 3800 देखुन बांध मुहु 3800 মাত্র देखुन इटा ही राइट टाइम है जल्दी जल्दी ऑर्डर दून आमे অরেঞ্জ नुआ नुआ कलेक्शन कवर करमा देखुन थान वैरायटी वाओ কেনটা वाओ। আছে ভিডিও কে যেতে ডিপলি ওয়াচ করবে হেতে বড়িয়া বড়িয়া কলেকশন পাইবি দেখুন কেনতা হেইছে পুরা নয়া ডিজাইন पूरा नया डिजाइन বিলস পিস ବି ଅଛି ब्लाउज पीस भी 120 अच्छे 120 টাকা अच्छा 4200 4200 फिल्म तो स्टार्ट नुहे हुए इटा कास्टिंग है फिल्म बाकी अच्छे देखवा लगी टिके दम धरी थम देखुन ই ভ্যারাইটি এটা চারটা কালার জানা আছে हाँ পুরা এক দুই ভিতর ভিতর বার করে করে চারটা কালার আছে डिमांडिंग कलेक्शन है ডিমান্ডিং কালার पूर्वार नहीं পুরবার নেই हम्म 5.5 5,500 ইয়ার এদিকে ধরিবার দেখাম ধড়ি वाला হুম। अच्छा দেখুন দেখি পারুচন এটা বিলস পিস বলে ব্লাউজ পিস वाला এটা দুই দেখুন। তিন পিস দেখে দিচ্ছি কাহি সবটা নেনো পেপার ডিজাইন পিওর পেपर डिजाइन कलेक्शन आए बाकी बहुत सुंदर ହେଇছে বাউনিলা 4000 দেখে নেনো 4000 4000 টাকা 4000 टंका राउंड फिगर ठीक দেখুন কলর भी आवा কলর দেখুন তার অল্টারনেট কলর দেখুন আগে একবার হাতে আউ কেতে বড়িয়া শাড়িটি আছে 4000 টাকা 4000 टंका দেখলে ইয়ার এদিকে রেড দেখো रेड वाला देखमा देखुन देखुन
এটা তো পুরা ভাইরাল পিস है পিস पूरा ভাইরাল পিস দেখুন দেখুন 4600 4600 এই पूरा rate डिमांडिंग पीस है দেখুন ই শাড়ি এটা भी डिमांडिंग ভাইরাল পিস है পিস 4800 4800 এই এটা ସବୁଠି ପାଟ ବିଲସ ଧଡ଼ି ପିସ୍ ବାଲା ଅଛି ପାଟ ଧଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ବିଲସ ପିସ୍ ଅଛି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି ନାଇଁ କି এই ସବୁଠି ବିଲସ ପିସ୍ ଆଇବା बढ़िया देखमा अरे वाह এটা কাই কিসমর পেরে পেরে আজ্ঞা পেরে পেরে ନୂଆ ডিজাଇନ হ্যাঁ দেখুন 5300 5300 আর দেখুন 5300 টঙ্কা তো মোর ভিডিও বনালা ভিতরে কস্টমর আসিকি পৌঁছিলেন আপন মানে জলদি জলদি পৌঁছিবাকে চেষ্টা করুন সাবিত্রী ব্রত পুরা পাক্কি হেলান পুরা পাক্কি আউ বেশি হেলান। দিন নাই ন দেখুন 5.5 5,500 ধন্যবাদ রেট বতালে ସବୁଠି ରେଟ୍ ବତା ହେବା হ্যাঁ অচিন্তা রহ ଅଚିନ୍ତା ରହୁ ওহো এই শাড়ির লুক দেখুন 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 বিলকুল भी হাত ছড়া নাই করবে দয়া করি ই শাড়ি কি ଏଟା ବି 5.5 5,500 আচ্ছা দেখমা ইতার কাম কেনতা রহুছে କେତେ ସାଇନିଂ ଅଛି ଦେଖୁନ ଏଟା পুরা পাট বাগির ପୁରା লাগুছে ପାଟ ଲେଖା ଲାଗବା পুরা পাট বাগির ପୁରା লাগুছে ପାଟ ଲେଖା ଲାଗବା হুম ଏଟା ବି ଦେଖ। 5.5 এটা भी নেলে 5.5 পাট ধড়ি भी পড়িছে রুদ্রাক্ষ ডিজাইন রে আচ্ছা হ্যাঁ দেখুন কালেকশন কালেকশন দেখুন মুহটা দেখলে আপন মানে দেখুন ইতার বডি সাইড 5.3 300 5300 ଇହାଦେ ଟିକେ ଡବଲ ଧଡ଼ି ଦେଖାବା ডবল ধড়ি আজ্ঞା ঘরে শাড়ি দেখি পারুছন কেতে মাত্রারে স্ট্যাকিং মারিকি রখিছন দেখুন ଷ୍ଟକ୍ ତ ବହୁତ ଅଛି হুম ଷ୍ଟକ୍ ବହୁତ ଅଛି ଭିତରେ ବି ଅଛି আজ্ঞା কর ই ঘরে যেতে ভিতর ঘরে भी হেতে হি পাইবে ଅଛି এ দেখুন 5000 ଟଙ୍କା 5000 টঙ্কা হুম ଏଟାର କଲର ମାନେ ଡିଜାଇନ ମାନେ ଆସ হুম ମାତ୍ର ଦେଖୁନ୍। 5000 ଟଙ୍କା কেনতা লাগুছে দেখুন 5000 টঙ্কা 5000 টঙ্কা আয় দেখুন 5000 5000 ଏଟା ଟଙ୍କା। ଡିଜାଇନ ମାନେ ବହୁତ ଅଛି ସବୁ ଦେଖାଲେ ତ ରାତି ହେଇଯିବ পুরা পুরি সত কথা ଏଟା ଲାଗି ଆମେ ହେ ସବୁ ନାଇଁ ଦେଖୁ হুম ଇହାଦେ ଟିକେ ଦେଖାମା ହୁଁ। ମିଲନ ଧଡ଼ି আচ্ছা আচ্ছা ମିଲନ দেখমা সেটা কেনতা কলেকশন আইছে দেখুন এখন ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଅଛି সম্বলপুরীর ব্র্যান্ডেড কলেকশন branded। পুরা সুতা ধড়ি সিঙ্গেল ধড়ি বান্ধ ধড়ি ওয়াও ময়ূরী ଏଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା আছে ইথি ব্লাউজ পিস নেই ନା আছে আছে আচ্ছা 8000 ଟଙ୍କା মিলন এ কাউস মিলন- বক্স মিলন। প্যাটার্ন ভিতরে নর্তকী ନର୍ତିକ ଅଛି 8000 ଟଙ୍କା 8000 টঙ্কা আচ্ছা দেখুন খালি মিলন কলেকশন মানে ଏଟା ବି 8000 ଟଙ୍କା ପଡିବ। দেখমা ইথি ব্লাউজ পিস আসবা ନାଇଁ ନାଇଁ ইথি নাই আছে ନା আছে আচ্ছা ଏ ସବୁଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା আছে হুম ଏଟା ବି 8000 ଟଙ୍କା এটা भी 8000 ইতার ধড়ি দেখুন কেনতা রহুছে দেখলে হুম আমি ইতাকে ভাল সে দেখমা হ্যাঁ দেখুন ডিজাইন দেখুন କରବା ଚଉଦ করবা চৌথ দেখুন কেনতা লাগুছি ଏଟା 7000 ଟଙ୍କା ପଡିବ ই সাবিত্রী ব্রত কে গিফট দেওয়া লাগি ই শাড়ি বঢ়িয়া রহেবা ବଢିଆ ଅଛି ଗୋଟେ থিম কলেকশন है থিম କଲେକ୍ସନ ଏଟା 7000 ଟଙ୍କା ପଡିବ 7000 ଟଙ୍କା ତାର ଯୋଡ଼େ କଲର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଜେନ୍ କଲର ନେଇ ପଡିବ দেখুন মোর দাদা ভাই আর কোকা বাবা দেখুন কেন কলর ভাল লাগুছি ଯୋଡ଼େ কলର ଅଛି ଏଠି ହୁଁ। ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା আছে হুম দেখমা আজ্ঞা ঘরে আউ কাଣା বহরুছন গুদাম ভিতরু ওহো হো 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 পুরা দর্পণ দেখলা লেখে লাগুছে দেখুন পুরা দর্পণ দেখলা লেখে লাগুছে ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡବା হুম 6500 6500 ଏଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ଅଛି ই প্যাটার্ন আগুর আগুর আজ্ঞা করে বহুত সারা দেখি সারিছন লেকিন ই কলর আজ কা হ্যাঁ। পহলা দেখালে এই কলর না আছে তাই নাই আসি থাই কে হে কেনসি ব্যাপারী এপলগ নুহে দেখাবার হে কলরে আর ই শাড়ি তো যেতে সুন্দর হেইছে আমি কাণ কহিমি যেন বুনকর আজ্ঞা ঘরে ই শাড়ি বুনিছন কেনটা আঁচল ବି ଅଛି ଦେଖୁন তাহাকু মানবাকে পড়বা କେତେ ସଫା କାମ দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম ମାତ୍ର আর 9000 ଟଙ୍କା এটা 9000 ব্লাউজ পিস আসবা আজ্ঞা না আছে ব্লাউজ পিସ୍ না আছে ନାଇଁ କେନଟା ଆସେ। ଅଛି ଦେଖୁন ପୁରା ଫାଇନ କପଡା পুরা ফাইন কপড়া নি ପୁରା ଫାଇନ মানে এতকি কমফর্টেবল লাগবা হ্যাঁ। কইলে মুশকিল হে ଅଲଗା ନୁ ଗାଁ ରେଟ୍ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଆମକୁ କହିବେ এনতা হে ହଁ କପଡା ବି 120 নো হড়বড়ি नो ହଳବଳି হুম ଏଇଟା ଡିଜାଇନ ମାନେ ଦେଖୁନ କେନଟା ଅଛି আগে এটা কটন পাট হে ନାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ পুরা সম্বলপুরি হে হুম।
আচ্ছা সাইনিং দেখুন ଏନ୍ତା সাইনিং ସପ୍ତାହ ମାନେ ବହୁତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାତେ ଯାଉଛେ আচ্ছা ଦେଖୁন ଏଠି ବିଲେଜ ପିସ୍ ଆଇବ ଓହୋ ହୋ ହୋ পুরা সূর্য কিরণ বাকি সবটা আজ্ঞা ହଁ 8000 ଟଙ୍କା ବିଲେଜ ପିସ୍ 8000 ଅଛି ଟଙ୍କା ବିଲେଜ ପିସ୍ ଅଛି ব্লাউজ পিস অছে আচ্ছা ଏନ୍ତା କଲର ମାନେ ବହୁତ ଅଛି ହୁଁ ଡିଜାଇନ ମାନେ ବହୁତ ଅଛି হুম হুম ଆମେ ଦେଖମା ସେ କିସ୍ମର କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଦେଖୁন ବିଚିତ୍ରାପୁରୀ ବି ଅଛି ଆମନୁ ହଁ ଦେଖୁন ବିଚିତ୍ରାପୁରୀ ଦେଖୁନ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହଉଥିବା ହେତେ ନୂଆ ହଉଥିବା ନୂଆ ହଉଥିବ দেখুন এটা সোনা 24 ক্যারেট সোনা এটা ଏଇଟା 5700 5700 ଏଇଟା 6000 আচ্ছা ୟାଦ ହି ରେଟ୍ ଅଛି আচ্ছা ବଢତେଲ ଯିବା আচ্ছা ଆଉ କମେ ନାଇଁ ସହଜରେ ୟାଦ আচ্ছা ইহাদে ঠিক আছে রেট নিকে ୟାଦ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଠିକ ଅଛି দেখুন রেট বড়বার আছে ସାବିତ୍ରୀ ମାସରେ ତ ପଡିଯିବ ଆଉ টাইম ବି ନାଇଁ ନ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ନେଇକି ରଖୁନ হ্যাঁ ରେଟ୍ ଭଲ ଭାଇ ভাল রেটে পাইবে দেখুন সাবধান হয়ে যাও সাবিত্রী ব্রতকে দাম 2 গুণা বড়বা ଦେଖୁନ କେନ୍ତା ଡିଜାଇନଟେ ଅଛି হ্যাঁ ମାତ୍ର 6000 দেখি পারছেন কেনতা সফটা পড়িছে କେନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପଡୁଛି আর ধড়ি দেখুন কেড়ে উসার পড়িছে জি পুরা ମାତ୍ର সপ্তাহ ধড়ি 6000 6000 আজ্ঞা হুম আচ্ছা দেখুন হুম ওয়াও यंग एज ओल्ड एज नानी बहन माँ मौसी भाई जे भी पिंधबे एक नंबर लागबे 6800 6800 ଏଠି ବିଲେଜ ପିସ୍ ନା ଅଛି ଆଜ୍ଞା अच्छा आया ठीक एंती सहयोग हमको करूथिबे ୟାଦ ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ସପ୍ତାହ ଦେଖମ सिंगल सफ्टा उपरे ହୁଁ अच्छा देखुन गला वर्ष सावित्री मास के जेन किस में डिमांड हेतला ई सिंगल धड़ी सफ्टा खो 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 पूरा धुइल छुटी जेतिला କଲର 5-6ଟା ଅଛି ଦେଖ 5-6टा कलर देखुन लेटेस्ट वैरायटी लेटेस्ट वैरायटी ए देखुन सिंगल धड़ी सप्ताह उपरे लेटेस्ट 7000 ଟଙ୍କା 7000 आपण माने ट्रायल करी देखुन मार्केट काना रेट रहउची मुई कहले आपण माने कहबे मुई आक्तिरिया रेट कहि दउचे ଏଇଟା 7000 ଟଙ୍କା ୟାଦ ଷ୍ଟାର ଦେଖ देखुन आउ टिके बढ़ी गिरी काम वाला साड़ी 8000 ଟଙ୍କା ପଡିବ 8000 8000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର ए देखुन 8000 ଅଲଗା ରେଟ୍ ଶୁନବେ ତାପରେ କହିବେ सुनबे तार बादे कहबे आज्ञा वार्क आसबा ନାଇଁ ୱାର୍କ वार्क इथि नहीं आसे देखुन साइनिंग देखुन स्टार सप्ता समर्पी साड़ी 8000 लगी नीचन ଜୁଡେ କଲର ଅଛି दुईटा कलर फाइनल डिसाइड करुन केन कलर କେନ୍ नेबार କଲର अछि ନେବେ ଦେଖ देखुन ଜୁଡେ दुईटा କଲର कलर ଅଛି 8-8000 पड़ो 8-8000 ଯେ ଯେନ୍ଟା ନେବେ जी जेंटा चाहबे नहीं पारबे ओके ୟା ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରେ ଦେଖମ आहुरी ऊंचा आ गया ଆହୁରି ଉଚ୍ଚା केते ଆମର ऊंचा ତ दाम तक देखमा गया 16000 ତକ ଅଛି समलपुरी हाँ। देखमा देखमा बुलु आया घरे केन साड़ी के इशारा करिचन जे हाँ। देखुन बुलु आया एटा काहे कलर बोलमा ରାମଗିରି एटा रामगिरी ने अच्छा 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 ଲାଲ କିଲା आ देखुन देखुन କେତେ ସାଇନିଂ ଅଛି आप माने कमेंट करी बोतोन ई साड़ी आगरु देखिचन कि नहीं मोर हिसाब देखिथिबे लेकिन ई कलर देखि ସେ नहीं କଫି କଲରରେ ଦେଖିଥିବେ हाँ देखुन ई कलर देखि नहीं थिबे इटा मोर 1000% गारंटी है 7.5 7500 मस्त कलर टी आज्ञा करे देखाले देखुन ये साड़ी इटा ई साड़ी सते बहुत बहुत सुंदर हिचे गला हप्ता वीडियो रे मी देखिथिली गुटे जणे बहन पिंधी रहिथिली 7200 ଖାଲି 7200 ହଁ ଆପଣ ଅଲଗା ରେଟ୍ ଦେଖୁନ ତାପରେ ମତେ କହିବେ आ ताहाकू ई साड़ी बहुत मानुथिला ଏ ତ ବହୁତ ରେଟ୍ ଗୋଟେ ରୂପ ଚକ୍ର ବି ଦେଖୁଛି देखुन अरे वाह इटा आया केन इटा आया देखिथिला? ना पासी नुजे ରୂପ ଚକ୍ର रूप चक्र देखुन इटा पाट डिजाइन है संबलपुरी थी आसीचे आ इटा यादे पूरा वायरल चलीचे ଦେଖ डॉक्टर ବିଲେଜ Left ପିସ୍ piece ୱାର୍କ work है? এখন ୱାର୍କ ଅଛି अच्छा डॉक्टर एमएलए ହୁଁ टीचर इंता पर्सनालिटी कुइटा ରୂପ बढ़िया मानबा ଚକ୍ର हम 9000 ଟଙ୍କା 9000 ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅଛି आप माने मार्केट रे बुझुन काना रेट रहउचे आप माने जानि पारबे ବିଲେଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ଅଛି फिर वार्क अच्छे Work नॉर्मल अच्छे। वाला नुहे ନର୍ମାଲ ନୁହେଁ हां ए देखुन आया एडा काम चोरई साड़ी बोलमा कि ଚଢି ଚଢି ଚଢେଇ चोरई साड़ी नहीं के ଦେଖ अच्छा 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 ଏଇଟା ବି ୱାର୍କ ଅଛି इथि भी वर्क आसबा ୱାର୍କ ଅଛି देखुन देखुन पूरा अवार्ड विनिंग कलेक्शन है देखुन ई बाबा रे बाबा ପୁରା ଚଢେଇ ପୁରା ହେଇ ୱାର୍କ ଅଛି पूरा हेवी वर्क ଏଇଟା ବି पीस 9000 रे ଟଙ୍କା भी चढ़ई डिजाइन ଏଇଟା ବି 9000 ଟଙ୍କା 9000 ହୁଁ। घर चटिया बागी तो लागुचे ଏନ୍ତା 8 ଧଡ଼ି କହିବେ ଆମର ଅଛି 8 धड़िया कलेक्शन 8 ଧଡ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ ଡବଲ ଧରି देखुन ଡବଲ ଧଡ଼ିରେ 7.5 ରେ ଦେखाମି ରହୁ आज्ञा डबल धड़ी 7.5 रे ଏନ୍ତା आज्ञा ଆପଣ କ୍ୱାଲିଟି ଇଟା ଅଧିକା ରେଟ୍ ନାଇଁ लगाबार ଅଛି କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଆମକୁ କହିବେ अच्छा देखमा ताहले देखो 7000 ଟଙ୍କା
এটা 7,000 হুম। দেখুন 1 2 3 4 5 6 7 8 7,000 আচ্ছা এটা দেখুন হ্যাঁ 7,000 দেখুন ইতার ধড়ি টিকে অলগ রହୁଛି দেখুন দেখি পাରୁଛନ୍ କେନ୍ତା ଚକ୍ 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 କରୁଛି ବହୁତ ଲୁଭନିଆ ହେଇଛି ଶାଢୀ 7,000 ଟଙ୍କା 7,000 ଏ ସବୁଠି ବିଲୋଜ ପିସ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଫୁଲ ଫଟୋ ମଗଲେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଆଚ୍ଛା এটা ফুল ফটো মগলে আমি ଦେଇଦେବୁ ହୁଁ ଦାମ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ দেখো ହୁଁ এটা ବି ତ ଗୋଟେ ଫେମସ କଲେକ୍ସନ ହୁଁ ଏ ଦେଖୁন ଆଜ୍ଞା ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି ଏତଲକ ହଁ ଇହାଦି ବି ହଉଛି ଆଚ୍ଛା দেখুন ইতার ক্রেজ এতলক বি নুহে উতরে দেখুন কেনতা 7,000 লাগুଛି ଟଙ୍କା ইটা পড়বা ভি 7,000 ଟଙ୍କା 7,000 টঙ্কা আচ্ছা এটা দেখুন হুম দেখুন ওয়ার্ক আছে ওয়ার করছে নাকি হুম। হুম বুলু আজ্ঞা পাটো কেভে দেখাবে আচ্ছা জুড়ি গেরম আমার পাটো দেখাবার এটা টাইম ওয়ার্ক হলো আছে না দেখুন ওয়ার্ক ওয়ার্ক আছে পুরা বারিকি কাম পুরা বারিকি কমে 9.5 9,500 এটার উপরে গ্রিন কালার আছে পাঁচটা এটা চারটা কালার চারটা ই কালার গুটে শাড়ি আজ্ঞা দুটো শাড়ি চারটা কলরে চারটা কালার আচ্ছা সেটা ব্ল্যাক হ্যাঁ এটা মেহেন্দি হ্যাঁ রামা গ্রিন হ্যাঁ আর পিঙ্ক দেখুন চারটা কলরে ব্ল্যাক ডবল भी ଅଛି ডবল ডবল কলে ডবল মিলবা আচ্ছা ব্ল্যাকটা ডবল আছে ডবল भी ଅଛି আচ্ছা ইয়ালে আমি দেখাবা সেটা কোয়ালিটি वाला ডবল দড়ি क्वालिटी वाला डबल धड़ी হুম। দেখুন দেখুন कलेक्शन क्वालिटी वाला डबल धड़ी आया तो देखो। जेन रेट कहले मोर गोड़तलू 7,300 পড়বা धरती हरिगला যে পিনবা সে জানবা কেনটা কোয়ালিটি আছে अच्छा महा खाली मुश्किल रेट लगा रे 7,000 बोले आया হ্যাঁ 7,300 7,000 फिर 300 হ্যাঁ এই 6,000 भी আছে 5,500 রে भी আছে ফুল দড়ি लेकिन सत कथा ई रेट रे तो जेनटा चाली छे हेटा तो नहीं मिले अपन जेन कलेक्शन देखै छन ए দেখুন देखुन কেনটা আছে देखुन 7,300 6,000 भी দেখাবো आया कंपेयर करमा হুম। 6,000 वाला आउ ई 7,300 वाला संगे कंपेयर करमा देखुन आहा बुलो या टिके पाके पाके थुई देबे देखुन कंपेयर करूं 6,000 और 7,300 ঘরকে আসিকে দেখবে বলে জনা পড়বা কাম আই এটা সেম দেখবা पूरा नहीं नहीं ये तो शाइनिंग और बुना अलग रहउची बहुत Double- अलग रहउची ডবল দড়ি দেখুন এটা ফুল দড়ি যেন দেখাইଥିଲି 5,000 भी আছে हम्म 6,000 भी আছে মাছ দড়ি 6,000 हम्म আমার 3000 ରୁ ডবল ধরি স্টার্ট आगे 3,000 है डबल धड़ी अच्छा 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 স্টার্টিং स्टार्टिंग है नहीं है अच्छा এখন দুই চারটা পুরো বড় বড়টা দেখাইছি देखुन 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 এটার মধ্যে মেসেজ করবে ई साड़ी तो देखला उतारू एंता लाउचे नहीं जेती के দেখুন কেতটা শাড়ি আমি কহি না পারবো রেট बाकी मैसेज कोले ठीक Message रेट लागबा तो क्या হ্যাঁ হ্যাঁ देखो এটার আছে 4-5টা দেখুন अच्छा এটা কটন পাটক আছে কটন কোয়ালিটি দেখো देखो इटा कॉटन पाटो है नहीं के बिल्कुल भी बारी नहीं है बात इटा कॉटन पाटो है कि पाटो है बोली 7.5 इटा 7,500 हम्म। अच्छा তার কলার মানে আছে देखुन कलर माने देखुन डबल 7.5 बॉर्डर ऊपर कॉटन पाट इटा गुटे देखमा केनता हिचे जे अरे बाप रे देखुन सेल्फ कलर रे এটা কম রে 7,000 इटा 7,000 हम्म। देखुन सेल्फ कलर रे अच्छे बढ़िया लागला गुटे अनोखा कॉम्बिनेशन टे देखवा के मिली छे हाँ নবকুঠি नबो कोठी ওয়ার্ক আছে हाँ এটা দেখাইଥିଲି লেকিন এই কলর না দেখাইଥିଲି हम्म সেটা ব্লু রে দেখাইଥିଲି हम्म এটা ওয়ার্ক আছে देखुन আচ্ছা वाह দেখুন এটা ওয়ার্ক আছে পুরো। मस्त लागला पूरा भल भावे देखिन 8.5 8,500 टका अच्छा 8.5 জুড়ে पूरा কলর भल से আছে देखले জুড়ে কলর আছে दुईटा कलर अछि হুম। देखुन স্ট্যান্ডার্ড বর্ডারে আপন না দেখাই দেবে কারণ हाँ हाँ देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर रे कॉटन पाटो কটন এটা अच्छा 8.5 8,500 এটা ওটা 9 রে देखमा नवो कोठी मॉडल पूरा नौ हजार। ओरिजिनल पार्ट भागी लागुची পুরো অরিজিনাল কে কহি না করো এটি देखुन भी ওয়ার্ক আছে इथि भी वर्क आसबा এখন কেনটা আঁচল বেশ अच्छा अच्छा घरे धुइयाबा की केना হ্যাঁ ঘরে দিয়ে যাবে আরামসে ইজি রে इजी रे हबा দেখুন हाँ दाम जानले आपण माने 9,000 টাকা देखुन আর ওয়ার্ক भी পুরা শানদার আছে মাত্র 9,000 ଆଉ ସେ ପାଟ পাটু দুই চারটা ହେଲା कितनी तो मोमा वीडियो हबा मेरा सेटा के ओल्गा ये पार्टे कर दूं ଓଗାର ହିଁ শর্ট ভিডিও তো আইଥିଲା আর পাট पहले ऐड कर दूं ताकि দুই তিনটা বেশি খালি বাসি বাসা হুম। চলো जानी पको ना क्या চলো चलो आसुन
लासपटिया सोनपुरी देखमा तार बादे पाटो देखमा आउ आज्ञा कोनु विदाय नेमा দেখো কেনটা আছে দেখুন हाँ देखुन ओ बाबा रे बाबा ওয়ার্ক বি আছে देखुन वाक भी এটা अच्छे সিঙ্গেল সিঙ্গেল পিস है এটা ডবল इतार লাইন दाम केते अच्छे जानवा কই के দেবা না चाहो না কই দেবা अरे भाई बते देबे आज्ञा হ্যাঁ হ্যাঁ धन्यवाद आज्ञा 8300 8300 हाँ। जल्दी जल्दी नेबे आज्ञा केते खण अच्छे এটা পিসে पीसे পিসে হি আছে महा मुश्किल कथा कहले যে आज्ञा बारे বাবা সে সেটা হবে हम्म পিসে হি আছে আর নাই না हम्म এই সব পিসে পিসে सेकंड पीस आज्ञा এটা সেটা সব জন ফটো হেতু हम्म এন্টা সপ্তাহের মনু ভরি যে দেখুন ঠিক আছে দেখুন है कुने जन अछि হ্যাঁ হ্যাঁ কোনে সেনো আছে তার তলে বি আছে अच्छा अच्छा নাহলে বি अच्छा। 100 পিস উপরে আছে ऊपरे হ্যাঁ खाली ई किस्मर হ্যাঁ এই কিছু এন্টা ओए সপ্তাহ होए বুঝলে সব তো দেখে না পারো না जेन 200 300 कलेक्शन देखला ई गुटे साड़ी आगे फेल है দেখুন देखुन बाप रे बाप বিলেস পিস বি আছে कलेक्शन देखुन केनता लागुची? 9200 केते 200 आज्ञा 9200 9200 না না সরি সরি 9500 9500 फाइनल ফাইনাল 9.5 ठीक 9500 ओ ইয়াদে পাটা দু চারটা দেখে দাও याद है पाटो देखो नहीं के পাটা তো বহুতে আসিছে देखुन पाटो देखुन ओए होए होए आज्ञा इटा ओरिजिनल অরিজিনাল হাফ টিস্যু अच्छा देखुन ओरिजिनल पार्ट रे हाफ टिश्यू हाफ टिश्यू হাফ টিস্যু 18.5 अच्छा 18500 18500 এটা যেন কହୁଛୁ পুরা ফিক্স রেট হ্যাঁ अच्छा ইথিয়া না কমে अच्छा হ্যাঁ देखो। ইথিয়া পুরা ফিক্স আপন 100 টাকা কাটলে पूरा না देखुन होलसेल प्राइस फिक्स प्राइस ইথিয়া না কমে देखुन ई पाटोर कलर देखुन केनता लागुची जी देखि पारुचन देखुन डिजाइन देखुन कलर केमती लाଗୁଛି কলর কা कलर तो पूरा पूरी দাম বি सॉलिड বহুত কম আছে बहुत कम बाकी तो नहीं लगवा रहा 16.5 খালি 16.5 एते काम थाई करी হ্যাঁ अच्छा देखमा নবকুঠির হাফ টিস্যু 90 कुठी নবকুঠি পাটে অরিজিনাল পাটে हाँ देखुन डिजाइन মাত্র 18000 मात्र 18000 ইথিয়া বিলকুল কম না ভাই हाँ 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 ইথিয়া আপন কার্টুন করলা না কাটে अच्छा पूरा फिक्स प्राइस फाइनल प्राइस হ্যাঁ देखुन केनता कलर ई कलर देखुन बहुत सारा कलर देखी थिबे लेकिन ई कलर आपन मन को लेकिन नुआ आए देखुन देखुन केनता हेई छी ଝଲକ ଲାଗି 3-4 ପିସ୍ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ନା ତ ପାଟ କେଜି सथे हम्म। अच्छा 16.5 ठीक इटा हमर लास्ट आ गया এটা লাস্ট देखुन जेन माने पूरा कम दाम रे पाटो चाहुचन सेटा भी ओरिजिनल অরিজিনাল ଅରିଜିନାଲ है इटा तांकर लागी कामसन जी गिफ्ट वाउचर है তো কেনটা হাউ করছো देखुन এটা অরিজিনাল পাଟ है ओरिजिनल है कितने लगा भी आ गया এটা 11.5 11.5 ओरिजिनल पाटो অরিজিনাল পাটে बहुत बढ़िया तो बुलू आज्ञा घर को सॉरी बिजू आज्ञा घर को बुलू आज्ञा घर को बहुत बहुत धन्यवाद